बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात, बल्कि इंतहाई अहम मालूमात। पाकिस्तान और भारत की जंग हो चुकी, पाकिस्तान जीत चुका, यौम तशक्कुर मनाया जा चुका। लेकिन पाकिस्तान में हमारा हुक्मरान ख़ानदान जो है वो इस बारे में इतने झूठ बोल रहा है कि खुद ही पकड़ा जा रहा है। और मुझे ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहे हैं कि आज एक तकरीब हुई और उस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म उन्होंने एक बात की, तो हमने भी सुन ली बात। उन्होंने क्या बात की, ज़रा वो पहले सुनिए, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। मरीम साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी वाले, सब के सब। पहले ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। हमने भी कहा कि बिल्कुल सच है, हम सारे वो जो हमारी जीत हुई है हम उसमें मस्त हैं। लेकिन ज़रा सुनिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं। सुबह का वक्त था, सुनिए, गौर से सुनिए। मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने जिया को कहा कि जिया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। As luck would have it, वो घंटी बजी तो जनरल नासिर मुनीर लाइन पर थे। कहने कि वजीर आजम, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपासलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। ये जनाब, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जब हुआ तो मैं स्विमिंग पूल में था। पहली बात कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है, दुश्मन नूर खान एयरबेस पे हमलावर है, हमारा रफ़ीकी एयरबेस पे हमलावर है, मुरीद एयरबेस पे हमलावर है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को वो हिट करने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन पाकिस्तान में फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त स्विमिंग पूल में थे, ये बता रहे हैं। अगर पहली बात तो यह कि बता रहे हैं मैं स्विमिंग पूल में था, मान लिया। उसके बाद कहते हैं मेरे पास सिक्योर फ़ोन भी था। मैंने भी कहा कि ठीक है, ये बात सही होगी, लेकिन मुझे एक मैसेज आया। अपने जो प्रोग्राम देखते हैं, मुझे फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने कहा कि ज़रा इस पे आप रोशनी डालें, क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी जो मैसेजेस आते हैं, पैगामात आते हैं, वो मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि सर, सीज़ फायर तो हुआ जब पाकिस्तान ने इनको करारा जवाब दिया। तो वज़ीर आज़म साहब पहले की बात बता रहे हैं कि सीज़ फायर की उनकी रिक्वेस्ट आ गई, हालाँकि फजर के बाद तो हमले पाकिस्तान ने शुरू किए थे। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये बात तो सही है कि ये सारी की सारी कहानी इन्होंने जो घड़ी, क्योंकि ये मुझे मैसेज आया और मुझे बाकायदा तौर पे फिर उन्होंने मुझे ये वीडियो भी भेजी कि ये जो मैंने आपको अभी सुनवाई है, ये मैंने मुझे वीडियो भेजी कि सर सीज़ फायर तो हुआ जब पाकिस्तान ने इनको करारा जवाब दिया, बिल्कुल दिया। तो वज़ीर आज़म साहब पहले की बात बता रहे हैं कि सीज़ फायर की उनकी रिक्वेस्ट आ गई, हालाँकि फजर के बाद तो हमले पाकिस्तान ने शुरू किए थे। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। ये बात जो है, ये 100% बात जो है, मैंने ज़रा कान खड़े किए, उसके बाद मैंने ज़रा जाके चेक किया। मैंने सारा पीछे गया जी, 9 तारीख को 10 मई को चला गया, 10 मई तक चला गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ज़रा सोचने की बातें हैं कि पहली बात तो इन्होंने खैर ये चवल मार दी कि ये जनाब उस वक़्त स्विमिंग पूल में थे। खुद ये तो एक बहुत बड़ी, तो ठीक है स्विमिंग पूल में होंगे, मान लिया, हमने मान लिया कि जनाब गए थे। और उस वक़्त सारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया
وہ میدان جنگ میں تھی اور وہ دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے۔ یہ بات تو ہو گئی صحیح۔ اب اگلی بات ہے، کہتے ہیں فجر کے بعد۔ اب میں نے سوچا اور اس کے بعد ریکال کیا، میں نے ساری خبریں اپنی ٹائم لائن نکالی، تو پتہ چلا کہ بھائی 12-1 بجے تو بھارت نے حملے شروع کیے اور مسلسل حملے کرتا رہا، نور خان کو، پھر رفیقی کو، پھر مرید ایئربیس کو، اس طرح کا وہ ہمارے پھر ڈرون آنا شروع ہو گئے، اور ادھر سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مطالبہ شروع ہو گیا، ہماری طرف سے مطالبہ شروع ہو گیا کہ اس کا جواب دیا جائے اور بھرپور جواب دیا جائے۔ اس پہ کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی فضائیہ نے حملے شروع کر دیے، اور پھر پاکستان کی فضائیہ نے بھرپور طریقے سے جواب دیے، اور یہ مقابلہ جو ہے، یہ مقابلہ صبح تک جاری رہا، یعنی کہ تقریباً 6-7 بجے تک یہ جاری رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کال کی، میں نے پوچھا اسلام آباد راولپنڈی وہاں پہ اپنے دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہماری جو فضائیہ گئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ظاہر ہے فضائیہ حصہ لے رہی تھی، تو سب کو فکر یہ لاحق تھی، میں آپ کو بتا دوں، فکر یہ لاحق تھی یقیناً کہ ہمارے پائلٹس گئے ہوئے ہیں، جہاز گئے ہوئے ہیں اور بھارت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کی خیریت کی دعائیں کی جا رہی تھیں کہ وہ واپس آئیں۔ اور اس کے بعد تقریباً 6-7 بجے کے بعد تمام کی تمام یہ گرین سگنل دیا گیا کہ ہمارے تمام پائلٹ اپنا آپریشن مکمل کر کے واپس لینڈ کر چکے ہیں، اور میں بھی لائیو کر رہا تھا اور میں نے بھی یہ خبر دے دی۔ یہ ہوگی بات ختم۔ اس کے بعد یعنی کہ فجر کے وقت ہماری لڑائی چل رہی تھی، فجر کے وقت ہم حملے کر رہے تھے، فجر کے وقت کوئی جنگ بندی کی درخواست نہیں آئی تھی، فجر کے وقت جو انہوں نے کہا ہے کوئی درخواست نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد ہم یہ سارا کچھ کر کے اور اس کے بعد ہم لیٹ گئے۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے تیری، پھر یہ شروع ہوتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق، بتا رہا ہوں پاکستانی وقت کے مطابق کوئی دن 11-12 بجے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جنگ بندی کے لیے، کیونکہ دونوں طرف سے بھاری نقصان کے دعوے کیے گئے، لیکن پاکستان کا پلڑا ماشاءاللہ سے بھاری رہا، سب کچھ رہا، اور ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے وہ نقصان کی تفصیلات آ چکی ہیں، لیکن یہ جب سارا ہو گیا صورتحال، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر گیا، میں نے کہا ذرا دیکھوں کہ سب سے پہلے اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو ہے اس جنگ بندی کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ان کی بات ہوئی، امریکی وزیر خارجہ کی کال آئی آرمی چیف کو، یہ دن میں آئی، صبح نہیں آئی، دن میں آئی، اور چونکہ یہ جب بھی یہ آئی 7-8 بجے کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی کال آئی اور آرمی چیف کو آئی، پھر ہمارے وزیر خارجہ، پھر سعودی عرب، پھر آ گیا ترکیہ، پھر آ گیا یہ آپ کے سارے ہمارے دوست سعودی عرب، یہ سارے کے سارے درخواست آنا شروع ہو گئی، کالز، اور ادھر شہباز شریف صاحب کو انگیج کیا گیا، ادھر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو انگیج کیا گیا، یہ ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میرے سامنے یہ ٹویٹ پڑا ہے، اور یہ اسی دن کا یہ ہے جی، یہ میرے پاس پڑا ہے، یہ ہے 10 تاریخ کو شام 5:03 پاکستانی وقت کے مطابق یہ ٹویٹ آتا ہے 5:03 پہ 10 مئی کو، ٹھیک ہے جی، 10 مئی صبح 7 بجے تک ہماری لڑائی چل رہی تھی، 7 بجے تک ہماری لڑائی چل رہی تھی، اور 10 مئی کی صبح تک، ٹھیک ہے جی، اور فجر ہوتی ہے تقریباً 4-4:30 بجے، 4-1 بجے فجر ہوتی ہے جی، فجر کی نماز 4 بجے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ میں اپنے مقامی وقت کا مطابق یو کے کا بتا رہا ہوں، یو کے میں آج کل 3:30 بجے فجر ہوتی ہے، اور 3:23 پہ 20 منٹ پہ، تو اس وقت ٹھیک ہے جی، پاکستان میں یہ تقریباً 4 بجے سے پہلے فجر ہوتی ہے، اس وقت ہماری لڑائی چل رہی تھی اور بھرپور چل رہی تھی، اس کے بعد بھی چلتی رہی، اور 7 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 7 بج گئے، ٹھیک ہے جی، یہ لڑائی ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد دن میں کہیں جا کے 9-10 بجے یہ شروع ہوا جی بات چیت کا سلسلہ کہ جنگ بند کروائی جائے، کیونکہ بھارت کی اچھی خاصی ٹھکائی ہو چکی تھی، بھرپور قسم کی ٹھکائی ہو چکی تھی، اور دھڑلے دار قسم کی ٹھکائی، اس لیے
तैयारे गिरना शुरू हो गए थे और उनको समझ आ गई थी क्या हुआ, और हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर उनको सारी चीज़ें उसके बाद सुबह 10 तारीख को सुबह ये सिलसिला शुरू होता है, जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू होती हैं और ये 12 वर साबित होती हैं 5 बजे, ठीक है जी? और पहला जो जंग बंदी की आती है जी, तकरीबन 3:30 बजे आना शुरू हो जाती हैं खबरें, 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे कि जनाब कोई बातचीत चल रही है। 5 बजे ये शुरू होता है आपका 5 बजे ट्वीट आता है 5:03 का प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce, क्योंकि उधर रात थी, हमारे यहाँ दिन था, ये जरा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उधर की बात करें अमेरिका की कि ना रात के वक्त, और हमारा 9-10 घंटे का फ़र्क है अमेरिका और पाकिस्तान का, और अगर पाकिस्तान में 5 बजे हैं तो उससे आप 9 घंटे प्लस कर लें, वहाँ रात है, ठीक है जी? ये फ़र्क है सिचुएशन का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that the India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries. ये आ गया जनाब। उसके बाद 5:03 पे ये खबरें आना शुरू हो गई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर नवाज शरीफ साहब का ट्वीट पड़ा है, वो पड़ा है 5:34 का, 5:34 का दिन का। तो ये तो हो गया मामला। तो उसके बाद फिर आपको याद होगा कि ठीक 3:30 बजे, यानी 3.5 घंटे के बाद 8:30 बजे फिर पाकिस्तान में कुछ ड्रोन देखे गए और फिर बहुत ज़्यादा क्योस पैदा हो गया था 10 तारीख को ही, और उसके बाद कहा गया कि जनाब ये देखें कि ये दोबारा से आ गए हैं और ये मसला फिर बन गया और ये खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर इसकी वजाहत की गई और कहा गया कि जनाब ये जो है ड्रोन जो हैं वो पहले से जो लॉन्च हो चुके हैं उनको अब डिफ्यूज किया जा रहा है, तो इसलिए ये एक मामूल की प्रैक्टिस है, हमारे भी उधर हैं और उनके भी इधर है, ये वजाहत की गई। उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पे सीज फायर। तो अब आते हैं जनाब, ये जो चीज़ है, ये कहने का मतलब है कि ऐसे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं, और उसके बाद फिर अगला झूठ क्या बोला गया? अगला झूठ ये बोला गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अज़मा बुखारी आई, मरीम साहब आई, वो कहती हैं सारी की सारी प्लानिंग जो है नवाज शरीफ साहब ने की है, जाती उमरा में बैठ के पूरा जंग जो डिज़ाइन किया है वो सारा वहाँ किया है। मरीम साहबा कहती हैं GF-17 ने ये सारे मार गिराए हैं, जो है राफेल है। अब इनके पास कोई मालूमात नहीं, कोई कुछ नहीं है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मरीम साहबा ने ही कहा था, आपको याद होगा कि साइफर जो है अब हमें कौन भेजेगा, कौन सा मुल्क आज के बाद साइफर लिखेगा, और ये इन्होंने इमरान खान साहब ने ये साइफर का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको ये भी नहीं पता कि साइफर कौन होता है और साइफर कौन लिखता है और कैसे आता है। अब ये कह रही है GF-17, हालांकि वो ऑपरेशन किसी और तैयारे ने किया और वो तैयारा था J-10C, और वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आया था और उन्होंने पाक फ़िज़ाइया के हवाले किया था, चाइना का बेहतरीन तैयारा था। तो ना उनको वो पता, ना उनको ये पता मसला क्या है। मसला है कि झूठ बोलना है। झूठ इसलिए झूठ बोलना है कि ये सारे का सारा जो चीज़ें चल रही हैं वो है कि इनका क्रेडिट 000, ये इन्होंने मुंह बंद किया हुआ था पूरे के पूरे ख़ानदान ने, ठीक है जी, मुंह बंद था। उधर वजारत आला एंजॉय हो रही है, लेकिन मोदी अंकल के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। उधर वजारत उज़्मा एंजॉय हो रही है, मोदी अंकल के खिलाफ, मोदी भाई की कोई बात नहीं करनी। मियाँ साहब खामोश रहे और आज तक खामोश हैं। मोदी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं, भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और अब ये दावे किए जा रहे हैं। और उसके बाद दुनिया क्या कह रही है, इनको मेरा ख्याल है कि बहुत परेशानी का सामना है। और उसके बाद अगली जो बात आई, ये इनके झूठ चल रहे हैं, और क्योंकि उधर भी झूठ बोले जा रहे हैं, भारत में भी झूठ बोले जा रहे हैं, मुसलसल बोले जा रहे हैं, और डिनाइल के मूड में है जी वो, हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, हर हकीकत को डिनाई किया जा रहा है। तो इधर से वो कहते हैं कि हमने किया, इधर से ये सारी जो जंगबंदी सारा जंग जो डिज़ाइन है, स्ट्रेटजी जाती उमरा में तैयार हुई। नवाज शरीफ साहब हेड थे, कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल,
وہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور باقی جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں ہمارے چیئرمین تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کے نیچے تینوں جو سروسز چیف تھے، اور ان کے نیچے جو ملٹری آپریشنز ایئر چیف، ہماری ایئر فورس کا، ہماری نیوی کا، ہمارا بری فوج کا جو ڈی جی ایم اوز تھے، وہ سارے کے سارے وہ سارے جھک مار رہے تھے، اور جاتی عمرہ میں یہ جنگ جو ہے اس کی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی تھی، اور جو جاتی عمرہ سے ہی JF-17 اڑ رہے تھے، اور جاتی عمرہ سے ہی PL-15 اور PL-10 جو ہے وہ میزائل فائر ہو رہے تھے، جاتی عمرہ سے ہی فتح 1 اور فتح 2 میزائل ہو رہے تھے، کیونکہ جاتی عمرہ ایئر بیس تھی ان کی، ہماری سب سے بڑی ایئر بیس اس وقت جاتی عمرہ میں ہے، تو یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا، اور مین کنٹرول روم جو ہے، آپریشن روم، وہ بھی جاتی عمرہ میں تھا، اور نواز شریف صاحب اس میں بیٹھے تھے، اور سارے کے سارے سروس چیف وہاں بیٹھے تھے، اور سارے ہمارے آپریشنل چیف وہاں بیٹھے تھے، اور وہ بات کر رہے تھے، اور وہی ساری ڈیزائن کر رہے تھے۔ یہ مریم صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا، اور مریم صاحبہ نے اپنا JF-17 سے، تو یہ جو چیزیں ہیں جناب، یہ ان کے جھوٹ آ گئے ہیں۔